अशुभ शुभ नहीं अछुआ छुआ नहीं मु तुलसी मो कहानी मंदिर की मसाणी सबुठी पवित्र मु रहिची रहिची रहिथिबी मु तो गणार तुलसी मु तो गणार तुलसी मु तो गणार हे प्रभु हे सूर्यदेव जो मैंने मत रांड कहते इच्छा अच्छे एमती मुड़ी की बंका करदेवा बे देख बे हाथर नाई शंखा ये पुणी लुकंर कर बंका तो बहुत खाऊला अदा तोर तो कहीं है सीधा ये कोन इमिति कहलानी बंका कर दो ना कोन बे पळै चल बे पड़े चल ये बजत रुका मत रांड कहे जाऊँ मु डंगा आनीते जीवी शला बुढ़ाटा मरीगने सबू मरीज शला किसी हो न हो शला चियाटा नहीं जिम घर बसा बसी करमी आ ससुर चेयर भाभी बसी आई उठ हो मालिक बस नाई जे मालिक मोर सेटा बिंदु थिला शला मोर चेयर देखला बेलू तुम बिंदुची छिटुकुची ये शला चेयर ना झीर पकई देला बेलू तुम भल हो जाऊे चल पेलू तू कौन सतरे पलैबू तमें कहले चलुची तमें कहले पेलुची अरे कौन पेलु आउ से दिन पेलथिन तुम टली ओहो सही हो ठीक है हो ठीक है पेलू जी मालिक आलो गोटे मुहर पूरे टाणी दवा मालिक आउट के जीव मालिक मालिक आउट के जीव शला शला अभद्र शला एइटी पुरे की मारी बोदे आउ कोन पुरे तो तत कोन जगह मिललानी तते कहनी आण मुहर पुरे गुटे टाणी दबा बीडीटे बाड़ी गुटे आनी के खेचुची एइटी खेचुची अभद्र सॉरी मालिक सॉरी ए बाळा सॉरी कहूची सॉरी अरे पेलू काली तो कार्तिक पुणे आम गाँव कौन कहीं डंगा भसेबे कि मालिक सबू जीवे डंगा बसई तमें तो दब झील को फसे पेलू जी मालिक गलानी तो गलो शुणु आज गाँव रे अनाउंस करदबा आम टुठरे डंगा भासीबो माने भासीबो बुझिलु आज्ञा पेलू तू जा माइकटा काढ मु जाउची ड्रेस चेंज करके आस जी मालिक शला मालिक देज गोटे माइक आज तो शला भुक्य हम टे चेक करदबा आ हेलो हेलो चेक 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 घुम घुम बे पेलू शला चषमा नहीं आसिक माइक आनिक गिमी चिकी गाँ अनाउंस करता है ना मालिक से ही पछ कौन गा बुझी नेलु कि मालिक बसुन हो चाल चाल
ଶୁଣ ଶୁଣ ଗାଁର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ମାଲିକେ କଣ ହେଲା ମାଇପ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବନି କି? ଓଏ ହଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ହଉ ହଉ ଆଉ ଗାଁର ମାଇପ ମାନେ ରାତିରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ ମାଲିକେ କଣ ହେଲା ଘରକୁ ନୁହେଁ ଆଉ? ଆମ ତୁଠକୁ। ଓ ବେ ହଁ ଟୁଠୁକୁ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ମହଲରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଲା ତମ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି ନାଟବାଜି ମନେ ଜୁଇ ଚଳିଗଲେ ମଶାଣି ବୁଝେ ନା ପାଉଁଶର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଭୁଲିଗଲା ପରେ ପ୍ରେମିକା ବୁଝେ ନା ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ଆଜି ନବୀନ ବୟସୀ ବାଳାକୁ ମୋତେ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ ନେଇ ପଳା ଆଇଲା ହିରୋ ଏମିତି ତୀର ମାଲିକେ ମାଲିକେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ନବୀନ ବୟସୀ ବାଳାକୁ ମୋତେ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ ନେଇ ପଳା ନବୀନ ବୟସୀ ବାଳାକୁ ମୋତେ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ ନେଇ ମାଲିକେ ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ଧଳା ଆଉ। ସବୁ କୋଉଠି ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଦବ ଧଳା ସବୁ ଧଳା ମୁଁ ଟିକେ ଭିତର ଆଡେ ବୁଲି ଆଇନି ତ ସବୁ ଧଳା ଧଳା ଦେଖିଲି। ଶଳା ଅଭଦ୍ର ମାଲିକେ ଟିକେ ଯାଉନ କଥା ହେଇ ଆସିବ। ତେଲୁ ପଛ ବାଟେ ଦେଇ ଯିମି କି ଆଉ ସବୁ ତ ଆଗ ଆଡୁ କରିବ ହଁ ପଛଆଡେ ଯାଇ କଣ କରିବ? পেলু ঠিক কথা তো ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମକୁ ଏଇ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦେମି ଖାଇବ ମାଲିକେ ହଁ ଲମ୍ବା କଣ କହୁଛ? ଆଉ ଲମ୍ବା ଚକଲେଟ କୁହ। ଓ ଚକଲେଟ ଚକଲେଟ ଯିଏ ତ ରାତିରେ ଦଉଥିଲେ ଦିନରେ ଦଉଥିଲେ ସିଏ ତ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କିଏ ଦେବ ଯେ? କଣ ମାଛ ବେପାର করতে ମାଲିକେ হ্যাঁ খেঁচিতে ଆରେ ନା ମ ଆଉ ଉପରକୁ। ও উপরକୁ ମାଲିକେ ଏବେ ଆଉ? ତମ ପାଳି ଆସି ଯାଇଛି। ও ହଉ ଛାଡ଼ ଆସିବା ଆମ ଟୁଠୁ କାଲି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା କଣ ସାଙ୍ଗରେ? ପୁରା ସାଙ୍ଗର ତା ହଉ ମୁଁ ଯିବି ଯିବି ବାଏ 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 ମାଲିକେ ହଁ ଏବେ ଯିବା। କୁଆଡ଼େ ଆମର କେତେ କାମ ରହିଲା? ଓ ହଁ ବେ କାମ ନୁହେଁ ଚାଲ ବେ ଚାଲ ସାଇକେଲ କାଟ ବସ ବସ ହଉ ଚାଲ ଝାପଡ଼ ଯା ବେ ବେ ହଁ ବେ ପେଲୁ ଆଜ୍ଞା ବେ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି ମାଲ କାହିଁ ଆସିନି ଆସିବ। କେତେବେଳେ ଆସିବ ଇଏ ଗୋଟେ କାମ ହଉ ଯା ଝାପଡ଼ ଯା ଭାଇ ସିଏ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ବେ ଭାଇ ଇଏ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ପାଛୁଛି ନା କ'ଣ ପେଲୁ ଆଜ୍ଞା ତ କି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ ବୁଢା ହେଇଲାଣି। পেলু মার সলা সলা মার দে মার মার সলা ମାଲିକେ ହଁ ଏଇ ବା ଆମ ଭାଉଜ ଆଇଲେଣି। ଆସ ଆସ ଭାଉଜ ଆସ। ଏବେ ସାଙ୍ଗରେ ଭସ। ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଣିଛି। କଦଳୀଟା ଆଣିଲ କ'ଣ ଆପେଲ ଦୁଇଟା ଆଣି ପାରିଥାନ୍ତନି କି ମାଲିକେ ହଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ? ଆଉ ସେ
ସିଏ ବା ତମ ଘରୁ ଗଲେ ଦେବେନି ନା ଏକା ତ ତମେ ଖାଇବ ହଉ ଏବେ ଭସାଅ ବସେଇବା ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ବସେଇବା ଚାଲ ବସେଇ ଦବା आज कार्तिक पुनेई पहंता धर्म डंगा भसेई दबा थुरु 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 पहंती सीते ओ थुरु 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 पहंती सीते गुड़ा में पकेई दबा आज कार्तिक पुनेई पहंता धर्म डंगा भसेई दबा कार्तिक पुनेई पहंता धर्म डंगा भसेई दबा थुरु 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 पहंती सीते ओ थुरु 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 पहंती सीते गुड़ा में पकेई दबा ମାଲିକେ ଏବେ ଆସ ନା ଆହୁରି ପେଲିବ ଡଙ୍ଗା ଯିବା ଆଉ ତମେ କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଲ ଚାଲୁନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଜାଣିଛ ତ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭଲ ହେଇଥିବ କାରଣ ଆମ ଟିମ୍ ପୁରା ମେହନତ କରିଛି ଆ ପଛରେ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭାଇମାନେ ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କରିଦେବେ ଆଉ ଆମେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ